इस वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन्स के मुतालिक पढ़ेंगे। चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। A singular noun such as committee or team that refers to a group of people, animals or things is called collective noun. तो अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे कि लफ्ज़ कमिटी और टीम ऐसे अल्फाज हैं जो खुद तो सिंगुलर हैं यानी वाहिद हैं, लेकिन इन अल्फाज का ताल्लुक या इशारा पूरे एक ग्रोह की तरफ होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल मेक अ टीम, यानी एक टीम में बहुत से लोग होते हैं जो मिलकर टीम बनाते हैं। इसी तरह से जानवरों और मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक भी जो कि एक ग्रोह या ग्रुप की शक्ल में हो, कलेक्टिव नाउन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, crowd in this poem refers to a collection or large number of daffodils. जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स में लफ्ज़ क्राउड यानी झमघट्टा बहुत से डैफोडिल्स के झमघट्टे के लिए इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब हम कलेक्टिव नाउन्स को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए एक मश्क करते हैं। यहाँ कुछ कलेक्टिव नाउन्स के मतलब लिखे हैं, इन्हें पढ़कर हमने बताना है कि इनसे कौन सा कलेक्टिव नाउन मुराद है। जैसा कि यहाँ लिखा है, विच कलेक्टिव नाउन मीन्स ए अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। शिप्स होते हैं बहरी जहाज। तो जब हमने बहुत से बहरी जहाज़ों के मुतालिक बात करनी हो तो उनके लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करेंगे? ये लफ्ज़ है फ्लीट। तो इस तरह नंबर ए का जवाब है फ्लीट, यानी फ्लीट का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। अब आगे पढ़ते हैं। बी अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स। सिंगर्स यानी गुलकार और कलेक्शन का मतलब होगा ग्रुप या ग्रोह, यानी जब बहुत से यानी ज़्यादा तादाद में गुलकार एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्वायर या कोरस। तो क्वायर या कोरस ये एक कलेक्टिव नाउन है और इससे क्या मुराद है? अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, यानी गुलकारों का एक ग्रोह या ग्रुप। अब आगे पढ़ते हैं। नंबर सी अ कलेक्शन ऑफ कैटल। इसके लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल होता है? कैटल से मुराद है मवेशी। अ कलेक्शन ऑफ कैटल यानी मवेशियों का एक ग्रुप, इसके लिए कलेक्टिव नाउन होगा हर्ड यानी रेवर। तो हर्ड है एक कलेक्टिव नाउन, इसका मतलब है अ कलेक्शन ऑफ कैटल। अब आगे पढ़ते हैं। नंबर डी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स यानी सिपाही। तो सिपाहियों के ग्रोह को क्या कहते हैं? इसके लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल होता है? इसका जवाब है रेजिमेंट। जैसे कि उर्दू में हम लश्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत से सिपाही होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। यूज कलेक्टिव नाउन्स ऑफ द अबव फ्रेजेस इन सेंटेंसेस, यानी हमने जो इन फ्रेजेस से कलेक्टिव नाउन्स बनाए हैं अब हमने उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला कलेक्टिव नाउन है फ्लीट। अब मिलकर इसका जुमला पढ़ते हैं। The fleet sailed off the coast and soon vanished into the distance. Fleet का मतलब होता है बेड़ा, जैसा कि बहरी जहाज़ों का बेड़ा होता है। तो इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि बहरी जहाज़ों का बेड़ा साहिल से पुरसुकून अंदाज में रवाना हुआ और बहुत जल्द नज़रों से दूर ओझल हो गया। जैसा कि आप साहिल समुद्र पर खड़े हों और इस मंजर को देख रहे हों। तो इस जुमले में फ्लीट का लफ्ज़ क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है। अगला कलेक्टिव नाउन है क्वायर या फिर कोरस, यानी इनमें से कोई एक लफ्ज़ हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों अल्फाज से मुराद है गुलकारों का एक ग्रोह, अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स।
چلیے مل کر جملے کو پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے. A choir of 20 students sang the national anthem to begin the Independence Day celebrations. تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 اسٹوڈنٹس پر مشتمل ایک کوائر نے جشن آزادی کی تقریب کو شروع کرنے کے لیے قومی ترانہ پڑھا. تو یہاں اس جملے میں کوائر کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے. اگلا کلیکٹیو ناؤن ہے ہرڈ یعنی ریور، جیسا کہ a collection of cattle یعنی مویشیوں کے گروہ کو ہرڈ کہتے ہیں. اب مل کر جملہ پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے. The children were very excited to see a herd of giraffes on a safari trip of Africa. جراف کیا یہ کون سا جانور ہوتا ہے؟ اسے اردو میں کہتے ہیں زرافہ. اس لفظ کو برٹش انگلش میں جراف پڑھا جائے گا اور یہاں یہ پلورل ہے تو یہ ہو جائے گا جرافس، جبکہ امریکن انگلش کے مطابق اسے جیرافس پڑھیں گے. اور سفاری کسے کہتے ہیں؟ سفاری ٹرپ ایک ایسا سفر ہوتا ہے جس کے دوران گاڑی یا جیپ وغیرہ میں بیٹھ کر ایسے علاقوں سے گزرا جاتا ہے جہاں مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہوں. کہ افریقہ کے سفاری ٹرپ پر زرافوں کے ایک ریور کو دیکھ کر بچے بہت زیادہ پرجوش ہو گئے یعنی بہت زیادہ خوش ہوئے. تو اس جملے میں ہرڈ کا لفظ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، بالکل ٹھیک. اب آخری لفظ یہ ہے ریجیمنٹ. سپاہیوں کے بہت بڑے گروہ کو کہتے ہیں ریجیمنٹ. ریجیمنٹ کو مزید چھوٹے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسے کہ کمپنیز اور بٹالینز وغیرہ. تو ریجیمنٹ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے. اب مل کر جملے کو پڑھتے ہیں. The commander of the regiment ordered it to go back as it was too dangerous to remain where they were. کمانڈر ہوتا ہے جیسے کہ چیف یا سردار، یا پھر جیسے فوج میں مختلف عہدے ہوتے ہیں جیسے کہ جنرل، بریگیڈیئر اور کرنل وغیرہ. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کمانڈر نے ریجیمنٹ یعنی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ واپس چلے جائے کیونکہ جہاں وہ موجود تھے وہاں انہیں بہت خطرہ تھا. تو اس جملے میں ریجیمنٹ کا لفظ کیا ہے؟ یہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، بالکل ٹھیک. کلیکٹیو ناؤنز کو مزید اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اور امتحانوں کی تیاری کی خاطر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ انٹرنیٹ کی مدد سے اور بہت سے کلیکٹیو ناؤنز کے متعلق پتہ لگائیے اور اپنے پاس ان کی ایک لسٹ تیار کر کے رکھ لیجئے اور اسے پڑھتے رہیے. نہ صرف آپ کو امتحانوں میں فائدہ ہوگا بلکہ جملے لکھتے وقت اور کسی بھی مضمون کو لکھتے وقت آپ ان کلیکٹیو ناؤنز کا استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کی تحریر بہت ہی دلچسپ اور معیاری ہو جائے گی. تو اس طرح اضافی محنت کا آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کر کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.